pati dito. Ano ba yung itsura nung kay Eve? Nung nalagyan. Nagkaroon ka na ng Okay. Tapos doon ko ngayon magpapita. Kasi yung butasan ko. Ito yung maganda pa, ano? Ito yung maganda pa car wash. Ano ba maganda? Car wash. Sa Grease Monkey. Of course. GM2. Pili GM1, ka, GM2. anong branch? GM1. Okay lang din. GM2. Okay lang din, of course. May life is Jimny talaga, oh. Pa yung bote. Life is Jimny. Ay, Presenting LilGing and Jimny Bravo. Right. Oh, wow. parang tanga. Tanga talaga. Yun na yun. Ready, guys? Tapos biglang. To the side. Tapos. One, two, three, and say thing pa I la eng ding pa si ting ding ting ding dang dang ding da ding 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 dang dang da I la eng ding pa si ting ding ding dang dang ding da ding 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 dang 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 ding 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 Yun pala yung ganun. ding ding ding. Survive. Good job. Oh. Yun na yun, alam ko eh. Para ka palang nagpa-parking sa Jimny, oh. Ako gahit. Wow! Teamwork. Si Team Tofu Jimny. Si Trisha at si Kevin. Ako dito ka sa bunga ta. Magka-okay na kita kasi. Parang napag-aralan mo magbukas yan. Grabe, ang bigat pala ng LGD. Oo, may ano kasi makapal. Always spec and guy weight to avoid weight cut. Okay, thank you. Magkakabasaan na po. Yan. Ano? Sige! Sige, labas pa! Gusto niyo yun eh. Paano? Paano? Wala akong awning. Pwede na ako umalis. Sige lang. Nakapagtingtang ka naman eh. Bawin sa pink. Hatak din, Magulat hatak. sila. Pa-iba yung ano, yung quality. So guys, ganito magsara ng awning Bahala pala. with teamwork. Pagkatapos nito, Kasi umulan. Awning pa more, guys. Magbibilyar farm pa daw. Unli blower to sa akin pag uwi. From AIDS to modes.